नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग हमारे JF-17 थंडर के नाम। आज का ब्लॉग कुछ ख़बरों के नाम लो कि हमने इंडियन मीडिया पे देखी क्रिटिसिज्म, एंड देन वी डिसाइडेड that we will vlog on the very same issue, and that is the comparison between JF-17 and Rafale. The only comparison between Indian aircrafts and Pakistani aircraft is the the main thing is that they have purchased Rafales from France. They were begging for Rafales. There were a lot of issues, lot of issues in India. Like there were some commission issues, and there were like there were some agents involved who were like having some issues regarding corruption, and there was a long tail of failure by Modi and their administration to purchase them. And finally, when they got those Rafales, now they are in position to threaten Pakistan again. They are saying we can do this and we can do that to Pakistan and to all neighboring countries like China, Nepal, Bangladesh, Bhutan. So this is not the issue we are discussing. We are discussing today that what Pakistan is doing in reply of their threatenings of Rafales. पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में JF-17 ब्लॉक 3 इंट्रोड्यूस करवाया और वो हमने ख़ुद बनाया। यही सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे पहला और आखिरी डिफरेंस है, और वो ये है कि आप लोग परचेज़ कर रहे हैं और हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स with the grace of Almighty Allah we are producing our own aircrafts, जो कि बुरे हैं अच्छे हैं जो भी हैं वो तो आपका मीडिया आप लोगों को बता के खुद ही बता रहा है कि वो क्या है, कि इसमें लाइक अच्छी जो है कैपेबिलिटीज़ हैं उड़ने की। 1950 किलोमीटर्स की इसकी स्पीड है, और मल्टी रोल एक एयरक्राफ्ट है। उसके बाद कुछ चैनल्स ऐसे रिपोर्ट करते रहे कि चाइना से लिए और ये किया और वो किया। क्या एक बात है कि पाकिस्तान चाइना से परचेज़ करके बाकी दुनिया को सेल करेगा? तो चाइना खुद क्यों नहीं सेल कर लेता दुनिया को? दुनिया जब JF-17 के लिए पाकिस्तान से रब्ता करके पाकिस्तान से वो प्लेन लेती है, तो क्या पाकिस्तान किसी से परचेज़ करके सेल करेगा? ये तो लाइक थोड़ी सी बातें थी, लेकिन हम ना तो हमारे मुल्क में अभी तक ये डिबेट हुई है दैट वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया एंड वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द राफेल्स एंड एवरीथिंग। हाँ, ये डिबेट होती है कि अगर आप लोग बॉर्डर क्रॉस करके हमारी तरफ आते हैं तो रिप्लाई मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट फरवरी आपको याद होगा, आप उस लास्ट फरवरी को याद रखिएगा और अपने मेंटोर ऑफ फेल्यूर मिस्टर अभिनंदन से पूछ लीजिएगा हाउ वाज द टीम, एंड फिर वो आपको बताएगा कि JF-17 असल में है क्या। JF-17 आपको छठी का दूध याद कराएगा, नानी याद कराएगा आपको आपकी। बस यही उसकी तारीफ़ है, यही उसके सारे फंक्शंस हैं और यही वो कर सकता है। JF-17 यस अल्हम्दुलिल्लाह आवर ओन मेड प्लेन, जेट फाइटर प्लेन, और यस बड़े धूमधाम से हमने उसको बनाया है, बड़े धूमधाम से हमने उसको अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर इन पोजीशन कि हम आपको आंसर कर सकें। आंसर तो हमारे पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाज़ आंसर नहीं करते गाइस। जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म होती है और जज्बा होता है, you know, passion. We're talking about passion. We're not talking about planes, and we are not talking about the money, that how expensive your planes are and how advanced your planes are. No, it's about passion.
ہمارے پیشن کا آپ کو پتہ ہی ہے، 1965 کی وار کے اندر بھی آپ نے پیشن دیکھا ہوگا، آپ نے ابھی 28 فیبرری کو بھی ہمارا پیشن دیکھا ہے، اور وہ پیشن، وہ آپ کو رپلائی، وہ آپ کو آنسر آگے بھی ملتے رہیں گے. وی آر ناٹ ان پوزیشن کہ ہم صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور آپ لوگوں سے خرید کر ہمیں سیٹل کرتے رہیں. بڑی اچھی چیزیں ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے رافیل لیے، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے وہاں پہ تحقیقات ہوں گی یا ہوئی ہوں گی کہ اس کے اندر کون کون کرپٹ پرسن تھا اور اس نے کتنی کمیشن کھائی، اس کے اندر کون سے فرینڈ کو نوازا گیا، کون سے فرینڈ نے اس کے اندر مال بنایا. تو یہ تو آپ لوگوں کے کام ہے رافیلز کی ڈیل کے اندر. ہمارے پاس ہمارا اپنا پلین ہے، ہم اس پہ آبویسلی فخر کریں گے. وی آر پراؤڈ آف GF-17 Thunder Block 3 coming very good for us. We are making our own plane and انشاءاللہ ہم اس پہ مزید کام کرتے رہیں گے. ٹیکنالوجی ہے، ایڈوانس سے ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے. scientists they are working very hard in our aeronautical spaces and they are doing very good thing for us. So یہی چیز ہے. اگر آپ نے اس پہ بحث کرنی ہے GF-17 کیا ہے کیسے ہے تو وہ ہم نہیں بتائیں گے، وہ آپ کو آپ کا اپنا میڈیا روز ہی بتاتا ہوتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہوتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. اور آپ کا رافیل کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمارا میڈیا نہیں دکھاتا. آپ کبھی دیکھیے گا، آپ ایک پورا ویک بیٹھیں، ٹھیک ہے، پورا ویک بیٹھ کے آپ ہمارا جو ہے وہ مانیٹر کریں. یہ عام جنتا کے لیے ہے کہ آپ ہمارے بیٹھ کے میڈیا کو کور کریں ایک ویک، اور پھر بتائیں کہ ہم نے کتنے انڈیا کے خلاف باتیں کی، ہم نے کتنے آپ کے خلاف اگریشن کی باتیں کی. ہاں، اگر آپ کریں گے تو اس کا آنسر آپ کو ضرور ملے گا. ادروائز وی آر ناٹ ان فیور کہ جنگ ہو، سب کچھ ہو. ہم نیبرز ہیں اور نیبرز کی طرح ہی رہنا چاہیے، پیسفلی رہنا چاہیے. لیکن اگر آپ ایگریشن دکھائیں گے تو رپلائی ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.